Guys, my YouTube channel, watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन आइडियाज़ और बेहतरीन डिज़ाइन लाया हूँ। अपनी जगह को बड़ा महसूस करने के लिए आईना दीवार की सजावट के आइडियाज़। आईना किसी भी छोटी जगह को बड़ा महसूस करने का बेहतरीन तरीका है। वो सिर्फ़ एक पुरकशिश लहजा से ज़्यादा हैं। वो आकाश और रोशन हैं, एक बड़े कमरे का भ्रम पैदा करते हैं। अब जबकि डे लाइट सेविंग टाइम की बदौलत दिन लंबे होते जा रहे हैं, ये बेहतरीन मौका है कि कुछ स्टेटमेंट आईने पकड़कर इस इजाफी रोशनी से फ़ायदा उठाएं जो कि सजावट के तौर पर दुगना है, चाहे वो रंगीन हों, बनावट वाले हों या तामीराती। ये चीनें मौसम बहार की बेहतरीन सजावट हैं जो यकीनी तौर पर आपके मूड को फ़रोग़ देती हैं। मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को यकीनी तौर पर इस वनाइल आईने को पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आईने में असली विंटेज रॉक आइन रोल पेंट लेबल होता है। ये डीजी जुनज को तमाम बेहतरीन तरीक़ों से दे रहा है। हम सब इनके तमाम तनाव और इजाफी दिलचस्पी के साथ गैर मुतनासिब तफसीलात के बारे में हैं, ख़ास तौर पर जब मक्स में एक फिंगी रंग भी डाला जाए। जब इस आईने की सजावट की बात आती है तो एक से दो बेहतर हैं। गैर जानबदार धात आसानी से घुल मिल जाते हैं, जबकि सेलिवेट थोड़ा सा साइंस फाई ग्लीम पेश करता है। ये एक जीत है। कम से कम तफसील का मतलब ये है कि आईने आपकी बाकी आराइश का मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी कमरे में काफ़ी शख्सियत का इजाफ़ा करेंगे। एक मिल्टी फिनेक्शनल टुकड़ा जो हैरत अंगेज़ भी लगता है, हमें इंदर शुमार करें। खाली जगह के इस्तेमाल के साथ मिलकर स्याह मवाद किसी भी कमरे में नुमाया होगा। अगर आप यूनानी से मुतासर सजावट को पसंद करते हैं तो क्लासिकी डिज़ाइन के लिए लतीफ़ इशारा आपकी जगह में बेहतरीन इजाफ़ा है। गैलरी की दीवार को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अंडाकार और दायरे दोनों को पकड़ें। अगर आपके पास एक सादा कमरे का डिज़ाइन है तो ये आईना एक ही रंग में काफ़ी रंग भर देगा। गहरे कारों के साथ मखलूत नीले रंग की रोशन शेड्स और एक नए अंदाज में तूल व अर्ज़ और गहराई पैदा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अगर आपका अंदाज़ा ज़्यादा रेट्रो है तो आपको अल्ट्रा मॉडर्न धाती आईने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल मुरब्बा आईना 60 की दहाई से सीधा दिखाई देता है, और अगर आप मज़ीद मूड इंस्पो तलाश कर रहे हैं, कैटलॉग में बहुत कुछ है तो विंटेज हासिल के लिए है। थोड़ा Y2K जमालियाती जिंदाबाद, थोड़ा सा सावीस इंटरेसन। ये आईना हर चीज़ को मज़ीद पुरलुत्फ़ बना देता है। कम से कम और जदीद है। जो डाई या सस्ता आईना उसे हर उस शख्स के लिए बेहतरीन टुकड़ा बनाता है जो हमेशा अपने अंदाज़ को तब्दील करता है। आईना हैरत अंगेज़ नज़र आएगा, चाहे ये बेहतरीन मौका है कि स्टेटमेंट आईने पकड़कर इस इजाफी रोशनी से फ़ायदा उठाएं जो कि सजावट के तौर पर दुगना है, चाहे वो रंगीन हों, बनावट वाले हों या तामीराती। ये चीनें मौसम बहार की बेहतरीन सजावट हैं जो यकीनी तौर पर आपके मूड को फ़रोग़ देती हैं। मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को यकीनी तौर पर इस वनाइल आईने को पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आईने में असली विंटेज रॉक आइन रोल पेंट लेबल होता है। ये डीजी जुनज को तमाम बेहतरीन तरीक़ों से दे रहा है। हम सब इनके तमाम तनाव और इजाफी दिलचस्पी
کے ساتھ غیر متناسب تفصیلات کے بارے میں ہے، خاص طور پر جب مقصد میں ایک فنگی رنگ بھی ڈالا جائے۔ جب اس آئینے کی سجاوٹ کی بات آتی ہے تو ایک سے دو بہتر ہیں۔ غیر جانبدار دھات آسانی سے گل مل جاتے ہیں، جبکہ سیلیویٹ تھوڑا سا سائنس فائی گلیم پیش کرتا ہے۔ یہ ایک جیت ہے۔ کم سے کم تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ آئینے آپ کی باقی آرائش کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن وہ پھر بھی کمرے میں کافی شخصیت کا اضافہ کریں گے۔ ایک ملٹی فنکشنل ٹکڑا جو حیرت انگیز بھی لگتا ہے، ہمیں اندر شمار کریں۔ خالی جگہ کے استعمال کے ساتھ مل کر سیاہ مواد کسی بھی کمرے میں نمایاں ہوگا۔ اگر آپ یونانی سے متاثر سجاوٹ کو پسند کرتے ہیں تو کلاسیکی ڈیزائن کے لیے لطیف اشارہ آپ کی جگہ میں بہترین اضافہ ہے۔ گیلری کی دیوار کو مزید مربوط بنانے کے لیے انڈاکار اور دائرے دونوں کو پکڑیں۔ اگر آپ کے پاس ایک سادہ کمرے کا ڈیزائن ہے تو یہ آئینہ ایک ہی رنگ میں کافی رنگ بھر دے گا۔ گہرے کاروں کے ساتھ مخلوط نیلے رنگ کی روشن شیڈز ایک نئے انداز میں طول و عرض اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اندازہ زیادہ ریٹرو ہے تو آپ کو الٹرا ماڈرن دھاتی آئینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گول مربع آئینہ 60 کی دہائی سے سیدھا دکھائی دیتا ہے، اور اگر آپ مزید موڈ سپورٹ تلاش کر رہے ہیں، کیٹلاگ میں بہت کچھ ہے تو ونٹیج حاصل کے لیے ہے۔ تھوڑا Y2K جمالیاتی زندہ باد، تھوڑا سا ساگیس انڈرسن، یہ آئینہ ہر چیز کو مزید پرلطف بنا دیتا ہے۔ کم سے کم اور جدید ہے۔ جو ڈائی یا سستا آئینہ اسے ہر اس شخص کے لیے بہترین ٹکڑا بناتا ہے جو ہمیشہ اپنے انداز کو تبدیل کرتا ہے۔ آئینہ حیرت انگیز نظر آئے گا، چاہے آپ اپنی باقی سجاوٹ کو کتنی ہی بار تبدیل کریں۔ اگر آپ موسم گرما کے لیے سمندر کے کنارے کے وابس میں چکنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس رسی ڈاکٹ میں شامل کریں۔ ایکوا کو ڈائی آئینے کو اپنے کسی دوسرے رنگ کے لیے بلا جھجک تبدیل کریں جو آپ کے کمرے کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم سب پیاری اور دلکش سجاوٹ کے بارے میں ہیں، تقریباً اتنی ہی جیسے ہم ٹونٹس کے بارے میں ہیں۔ سجاوٹ کے لیے اپنی دیوار میں اپنے مزیدار آئینے کا ایک بڑا ورژن شامل کریں جو ہر بار جب بھی آپ اسے دیکھیں گے تو آپ مسکرا دیں گے۔ کبھی بھی کسی جگہ میں بوہیمین کنارے کو شامل کرنے میں ناکام نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بیان آئینہ اسے ثابت کرتا ہے۔ یہ گرما موسم خزاں کے رنگوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن سبز یا نیلے رنگ کے رنگ بہار اور موسم گرما کے لیے حیرت انگیز نظر آئیں گے۔ یہ آئینہ ہمیں ٹیلر سوئفٹ